Boom! So yun guys, may 1v1 dito. Makapalaban siya din ng 1v1. Dito ang kalaban niya, malaki sa kanya yan. Malapad pa. 1 to 15 live ball. Uno-uno lang. Ang inabot nga pala ng pot money nito guys ay 20k. 20k. Mag-i-start na to. Ganda bakbakan to guys. Start na. Ay noon, liit to. Malaki ng kalaban ni Adin. 1-0. Boom, lapad oh. Still. Walang shot lock yata to guys, walang shot lock. Shooter 2-0. Boom, kapul. Buldog. Oh, yun. Line, galing mo dito guys. Kapag tumukod ka, talo ka rito sa 1v1. Lamang dito lang malakas ang resistensya. 2-1, 2-1. Gusto malo no? Bang bang. Mablay. Boom. Mablay. Nagis. Foul. Pang. Shooter. 3-1. 3-2. Bako na to no. Foul. Hindi ko no. Hindi ko na yata. Penalty. Four to 6 score. Four, 3. Green ball. Timeout. Timeout si Idol guys. Natukod si Idol, hindi sanay sa 1v1. Kung may shot lock to, alam na kalalabasan niya ito. Foul. Penalty.
5-3 sa score. Bebe. Wait lang. Ano? Dito sa page dito, budol. Sa kanya, Jordan Banayad. Ablay. Boom! Boom! Bagsak. Oh! Wrestling. Wrestling yun ah. Ayun, nag-sorry naman guys. So, babaliin yung leg. 6-3 ang score. Ayun, sports game pa rin naman nga. So, wala eh. Nainis na si Idol. Kasama naman sa game yun. Wrestling. Ayun naman oh. Bagsak mo ulit. Oh. Penalty. Puro penalty na gagawin na ito ni Aden guys. Tuto na si Idol oh. 7-3. 4 na lamang guys. Suki talaga to si Aden. Kung hindi masusuntok, babalibag. Pagod na yung kalaban guys. Still 7-4. Good. Airball guys. Pagod na si Idol. Patay. Bang. 8-4. 4 ang lamang guys. 4. 8-5. Patay. Galing. 9-5. Wala pa rin. Wala, magod na. Same ball. Bang. 9-6. Foul. Penalty. Zero 6. Dudulas. Ganda ng tira niya. Tinapon yung bola. Zero 7. Huli. Natay. Pilit din. 0-8. Dalawa na lang. Foul. Time out.
0-8 tayo, 0-8. Penalty guys, penalty. 0-8 na guys, yan pa 0-9 na yan. Shoot, no? Hiling ni JR, matalo daw eh. Palo sana kami. Ayan na, 0-9 na J. Ano, J? Ano, J? Assignment, anong wish mo, J? Matalo kami. Matalo, kasi Pinapos sa akin 500. sukab daw, sukab. Basta 12. 500. Dosi ba gusto? Andun. Dosi ba inabot gusto? Oh? Hindi ko natatawagan ng referee na yan. Kahit ang referee. Ang score, 10-9 na, 10-9. Yakap na rin po. Penalty. Ano hiling niya, sablay? Ano ba talaga? Mananalo ka, matalo? Ano ba gusto mo? Kahit matalo yung naman. Kahit matalo. Guys, kahit matalo tayo 500 ni JR. Ang hiling ni JR, matalo si Adin. Masok eh. 1-9, ang hiling ni JR, matalo daw. Tapos pinapos sa amin ng daan. Ang hiling ni JR, matalo raw. Ayan, shoot mo, J. Salamat. Ayan na. 1-0. Mapasalamat si JR. Ayan na yung wish mo, J. 1-0. Pienso nga, 1,000. Okay na matalo rin. Gandang bakmakan na to. Di kita. 1-0. Ayan na. Sablay daw sa amin, JR. Ayan na. Ayan na, J. Ayan na. Ah, malakpak po. Saron! Guys, kailangan daw matalo dito si Aden ha. Si Aden ang matatalo dapat dito. Kasi sukab daw. Nagagalit si JR. Pinapustulan daw 200. 12,000 daw pala pusta na ito. Ang alam ko pat money lang na ito guys, 20k. Labas tayo dyan. One 0 11-10 11-10. Ayan guys, papahinga. Diskarte. Siyempre pagod ka na, kailangan mo magpahinga. Wala na nga pala yung nagbibingo dito guys ha. Blackout na. May nanalo na ng motor. Ayan na. Wow. All one yan. Bang! Ayan na, J. Ano, J? Ano ba? All one na. Lahat masaya ka. Ayan na. Back. Penalty. Ayan. Ano, J? Sablay? Saron, sablay mo. Sablay. Ang hiling ni JR ay sablay. Sablay. Ayan na. Ay, pasok eh. 2-1, 2-1. Ayan na. Bang. Ayan na. Walang foul. Good. All to na. Ayan na. Uli. Tatay, foul na yan. Penalty. Ano, sablay, pasok. Ano hiling nyo? Ano ba hiling nyo? Sablay, pasok. Huwag, pasok mo na Pasok, lang, sayang sablay. yung pera. Sablay daw. Sayang yung pera. Ay, pumasok. 3-2. Sayang din. Warning. Balik na din. Sayang ni Ryan. Sayang na daw, sayang. Hindi po si Ryan, sabi mo sabi 250, 1,250. Naunahan kami ni Ryan. 3-2. 3-2. Ganda na laban guys. WWE. Papahinga lang si Idol guys. Pakod eh. Mapapagod eh. Tukod talaga eh. Hindi sanay sa 1v1 si Idol. Parang ngayon lang yata naglaro ng 1v1. Ayan, patay oras lang. Hindi siya niisila niya din. Rama din. Ayan na.
3-2 score, diba? 3 ay 3. Oh, 3-2. Naglalaro ba kayo sa mga yan? Hindi naman po gusto na malaki ito yung hirap kayo. Laro niyo matagal, ano lang. Ayan na. Ayan na guys. Nakakakuha na ng hangin si Idol. Dahil ni Bay. Yung page daw ano i-promote daw. Dahil ni Bay. Ubus to, ubus oras to guys. Ano ba isko ang oras kanina nagsimula? 8:20. Wala pa naman, 30 minutes pa lang naman sinaglalaban. Ayan na. Pagod na talaga sa Idol. Ayan na, all 3. Pang! All 3 na. All 3. All warning. All warning. Patay. Patay. Aray na. Ayan na iniling mo, Ji. Ayan na iniling mo. Ayan na iniling mo. Lupay-pay sila ngayon. Aray ka. Pahinga ulit si Idol. Pahinga ulit si Idol. Pahinga. Natapon niya sa bauray. Oh, ayan na. Pahinga si Idol. Basa daw, basa. Ayan na iniling mo, Ji. Iniling ni JR. Sayang din na wala yung bola eh. Ayan na, iniling ni JR. Playing time ni Idol. Ayan na. Ayan na. Ayan na, penalty yan. Feeling ko lang penalty to. Pahinga ulit. Pahinga ulit oh. Tumiran layo. Bang! Grabe shooting. Last warning guys, last warning. Huli pa, huli. Foul, penalty. Napakagaling ni Idol guys. Tumira ng tres, napakalayo nun no. Grabe shooting nun. Ito sa atin no. Kaya napapanalo sa Blay. Aray! Panalo na to. Aray ko. Champion na si Idol dito guys. Last warning, ayun na. Your wish is my command. Talo talaga, ayun na oh. Wow, kumpiyansa na yun oh. Fade away. Game ball. Uy, sablay. Sayang oh, wala sana oh. Wala sana oh. Penalty na naman yan guys. Ay. Skala ba ito? Penalty. Sayang nun guys oh. Pansit na sana niya din. Ang ganda ng laban. Aray, ayun oh, shooter oh. Steph Curry. Boom. Atayin ka na JR. Talo na sa Lakers. Talo pa kay Aden. Atayin ka dyan. Last warning guys ha. Free throw nga pala si Aden. All last guys. All last tayo. All last. Parehas, parehas. And guys, all last na guys. All last na guys. All last. Pwede tumitira dyan din ha. Ang gandang laban to. Ayun na, pahinga ulit sa Idol. Mga 3 minutes. Mas may bele yan. Last to guys ha. Dahil tumitira din ha. Ayan na. Bele na si Idol. Idol. Dribbling the ball. Idol. Last to. Tumira siya na malayo. Idol nag-iisip. Idol nag-iisip kung anong gagawin diskarte. Idol, ayun na, bumibelo na. Ayan na. Idol. Tumitira malayo ha. Idol. Nag-iisip si Idol kung anong musang gagawin niya. Kung sasalak sa kanya, o step back niya ulit sa 3-point guys. Ayan na. Nakapagpahinga na to si Idol eh. Tira ulit to ng tres. Ayan na. For the win. Ayan na. Bumibelo na si Idol. Ayan na. Idol, nag-iisip. Ayan na. Tumitira din ha. Go for na yan.
Ayun na. Idol. Ayun na, bubelo si Idol. Napakalayo ng depensa oh. Muliksi pa naman. Time out. Yan mo na tubig. Last to last guys. Last to last to. Ayun na. Patay ka dyan. Sablay. Patay. Patay, nanalo pa si Aden. Tumira ng 3. Same ball lang, walang foul. Walang foul, same ball lang, same ball. Ganda ng laban na to. Biglang tumira ng 3 si Idol, no? Mali kasi ring eh. Sa 3 point sa 3 point. Mananalo pa si Aden. Ang ganda ng laban. Ayan na. Skala ba ito patay? Pipit yan. Last to last guys, last to last. Nakuha pa ni Bolo ni Aden. Walang ngawakan. Napakaganda ng laban. Si Aden naman nagpapahinga guys. Wala kasing shot lock to. Ayan na. Aden, reveal the ball. Matatapon sa sabaw nito. Matatapon sa sabaw nito, tingin ko, Jay. Ayan na. Eden, bangga ikot. Biniyak. Ayan na. Oh, last to guys. Pag na-shoot na, sino unang makashoot, panalo na. Matay, huli yan. Huli ko yan. Si Idol, yung defense, hindi oh. Kalabay mo. Matay. Penalty. Foul talaga guys. Kitang-kita foul. Time out. Ang ganda ng laban na yun. Hindi na ako nang tumawag yung ipag-layup dun no? Sa pangalaw na nanalo pa si JR. Nanalo pa. Nanalo na yun eh. Last to last guys, free throw si Aden. Napakalaki ng ring na yan. Sa free throw na yan, 85% si Aden dyan. Ganda ng laban na yun. Pakaganda ng laban, kahit sino na manalo dito guys. Talagang deserve nila yung pagkapanalo nila. Tignan natin guys kung masushoot ang free throw. For the win. Bang! Game ball talaga guys. I see. Ang laki ng bola na yan, no? Nice D yun, nice D. Nice game pala, nice game. Ayan si Idol, oh. Sports game naman, sports game. Pakagaling nun. And guys, oh, may kita nyo yung ring. Napakalaki ng ring na yan, oh. Kaya si Idol yung panlas niya, tinira niya sa 3, eh. Nice game. O yun lang guys. Maraming salamat sa magandang laban na yun. So kita-kits tayo sa next vlog guys. Video lang muna natin yan ha. Sila atin, wala tayong pang video. Wala pa sila Racer at Rahan eh. Binibigyan pa ng mga set. So abangan nyo na lang guys sa mga sunod na labanan. Goodbye.